کل پینشن پر ہوگا, آپ اس کے بچوں کو تنخواہیں دیں گے, اس کی بیمار بیوی کو آپ ہاسپٹل کے خرچے دیں گے. یعنی مالک ہم ہیں. لیکن میں ایک آج خوش ہوں کہ مجھے بڑا روکا گیا تھا کہ جذباتی سپیچ نہیں کرنی. میں نے کہا آج تو سپیچ ہونی نہیں چاہیے تھی, لیکن اگر سپیچ ہو اور اس میں جذبات نہ ہو تو مجھے نہیں پتا کہ وہ سپیچ ہے یا ٹیس ہے. یعنی مجھے روکا جائے تو ٹیس ہو رہی ہے, میں سمجھ رہا ہوں. سپیچ یعنی سپیچ تو وہی ہے کہ جو اندر ہوگا وہ باہر آئے گا, اور جب باہر آئے گا تو لازمی سچ بولیں گے تو پاپڑ مچے گا. تو سچ بولنے سے پابندی ہے. میں نے تو یعنی جب مجھے کونسل پر یہ پابندی لگائی تھی لاہور میں کہ کونسل جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے, بول نہیں سکتے, تو میں تو کونسلشپ سے اس وقت ریزائن کر گیا تھا مارشل لا کے وقت میں. یعنی اس لیے میری صرف یہ خواہش ہے کہ اب ہم بہت سارے معاملات ہیں, بہت سارے کویسچن ہیں, بہت سارے آنسر دینے کے لیے تیار ہوں. ہر وقت میں تیار رہتا ہوں, میری بڑی خواہش رہی ہے. لیکن آپ کو اس موقع پر ایک خوشخبری سناؤں کہ ہنجواں تو شروع ہوئی تھے ہوکیاں تے مک گئی. پیار دی کہانی لوگوں کتھے آ کے مک گئی. ڈاکٹر قدیر اگر میں اس موقع پر یہ نہ کہوں کہ وہ میرے محسن ہیں, وہ محسن پاکستان ہیں, تو میں یہ حق تلفی سمجھوں گا. مجھے آج بے شک یعنی ہماری بدقسمتی رہی ہے, جن کو ہم نے ہیرو بنایا انہیں ہم نے زیرو کیا. ہیرو وہ خود بنے, زیرو کرنے میں میرا بڑا رول رہا ہے. لیکن زیرو سے ہیرو بنانا, آپ لوگوں نے مجھے زیرو سے ہیرو بنایا, اور انشاءاللہ آپ خدا کے فضل و کرم سے ہم بے شمار زیرو کو ہیرو بناتے ہیں. ہم 14 کروڑ عوام ہیرو ہیں, ہیرو رہیں گے. اقتدار آنے جانے والی چیز ہے. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد. اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ میرے جذبات کو روکا گیا ہے, اس لیے میں ڈاکٹر عالیہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی, کیونکہ میں پہلی دفعہ ان کو موقع ملے گا سننے کا, بہت ساری کتابیں ان پر تکا خاصا بولیں گے, لیکن ان کی دلی خواہش ہے کہ وہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. عالیہ صاحبہ چلے گئے وہ, کیونکہ پہلے وہ ان کے خیال تھے کہ مجھے پہلے سپیچ کے لیے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ تکا خان صاحب سے گزارش ہے کہ کرنل غلام سرور صاحب, تکا خان صاحب, موجود خواتین و حضرات, جہل, تاریکی, نفرت, دہشت گردی, انتہا پسندی, اس ماحول میں جہاں محبت, پیار اور امن کی بات کرنا گناہ اور نفرت کا پرچار سر بازار کرنا عبادت بنتا جا رہا ہے, جہاں فرزندان توحید گلے میں چھڑیاں ڈال کر گلیوں اور کوچوں میں اگل پڑے ہیں, بغیر یہ سوچے ہوئے, بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ اگر چرچ گرا دیا جائے تو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے, مسجد گرا دی جائے دوبارہ بنائی جا سکتی ہے, مندر گرا دیا جائے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن اگر انسان قتل کر دیا جائے تو پھر صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ماں اکیلی جاگتی رہے اور جوان بیٹے سوتے رہیں. ایسے حسرتناک, ایسے وحشتناک, ایسے کردناک حالات میں لو اینڈ پیس کے نام پر اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کرنا, میں سمجھتی ہوں کہ جے سالک صاحب کی پختگی نظر اور شعلگی فکر کی دلیل بھی ہے, اور لفظ امن کے سچے ہونے کی دلیل بھی ہے. جے سالک صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن ہے, صرف انجمن نہیں ہے بلکہ ایک ادارہ ہے, صرف ادارہ نہیں بلکہ امن کی ایک تحریک ہے. اور وہ
जब अम का लफ्ज किसी के साथ शामिल हो जाता है तो फिर वो इंसान सिर्फ शहर ही शहर होता है, उजाला ही उजाला होता है, खुशबू ही खुशबू होता है। एक ऐसी खुशबू जो तपती हुई जमीन पर बारिश की पहली फुहार के पड़ने से पैदा होती है और फिर सारे वजूद में वो सरायत कर जाती है। और जब सारे वजूद में सरायत करती है तो जितने खाक नशीन हैं, जितने जमीन पर बैठे हुए लोग हैं, वो उन्हें मोहब्बत का खराज पेश करना, अकीदत के नजराने पेश करना, अपने लिए इबादत गर्दानते हैं। और इसी फरीदे को अदा करने के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए। बच्चों ने यहाँ अम के तराने गाए हैं, जितने मेरे दोस्त और साथी और अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं उनके दिलों को गरमा दिया है। क्यों, किस लिए, इसकी वजह क्या है? इस वजह से कि बच्चे किसी भी माशरे की सबसे बड़ी दौलत होते हैं, सबसे बड़ा खजीना होते हैं, सबसे बड़ी अमानत होती है। उनकी हिफाजत करना, उनकी देख रेख करना, उनकी जिंदगियों को खूब से खूब तर की तरफ ले जाना हर महज़ब इंसान का, हर महज़ब माशरे का फरीज़ा अव्वलीन होता है। लेकिन जैसे सारिक साहब ने यहाँ जिन बच्चों को खड़ा किया है उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, बल्कि उसमें हर रंग के, हर मजहब के, हर मकतबा फिक्र के बच्चे लाए गए हैं। इसके माना क्या है? इसलिए कि जैसे सारिक साहब उन इंसानों में से हैं जो इंसानों के दरमियान सरहदें बनाते नहीं हैं, बल्कि सरहदों को तोड़ देते हैं और हर रंगे जिल्दे बदन, हर रंगे सोजे गुलू, हर रंगे लख्ते जिगर से अपने रिश्ते को जोड़ लेते हैं। यही उनकी बड़ाई है और यही बड़ाई इस महफिल की है। उन्होंने अपने खिताब में एक बात की तरफ इशारा किया था, मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और वो ये था, जागीरदारी और सरमायादारी के हवाले से उन्होंने कुछ बातें कही हैं, तफसील में मैं नहीं जाऊंगी। सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की तवील तारीख इस बात की शहादत दे रही है, इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ महाजिरों ने, सिंधियों ने, पंजाबियों ने, पठानों ने, बिलोचियों ने, यहाँ के तमाम लोगों ने ऊपर की सतह के सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर तीन तरफ अंधेरे और एक तरफ रोशनी का निजाम बनाया। और जब लोगों ने अपने हुकूक की बात की तो कह दिया गया, तुम गद्दार हो, तुम इस्लाम के दुश्मन हो, तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो। और यही वो सिलसिला फिक्र था जिसके तहत इंसानों के दरमियान नफरतों की दीवारें खड़ी कर दी गई, ऊपर इत्तेहाद बना रहा। और करने की जरूरत है इस बात की, जैसे आप जैसे जीशोर लोग यहाँ मौजूद हैं, ऊपर इत्तेहाद बना रहा, वो इत्तेहाद कल भी बना रहा, वो इत्तेहाद आज भी बना है। लेकिन नीचे के इत्तेहाद को पारा पारा किया गया। तुम सिंधी हो, तुम काबिल गर्दन जद्दी हो, तुम महाजिर हो, तुम्हारा गला काटा जाएगा, तुम पंजाबी हो, तुम सब कुछ लूट रहे हो। पंजाबियों को कह दिया गया तुम लूट रहे हो, सिंधी को कहा गया महाजिर लूट रहा है, और इस तरीके से आपस में नफरत की दीवारें खड़ी कर दी गई। क्यों ये सब कुछ किया गया? ये गौर तलब अम्र है, इसलिए किया गया ताकि ऊपर का इत्तेहाद बना रहे, ऊपर रोशनी, कहकहे उगलते हुए ऐवान, रेशम के सरसराते हुए कपड़े बने रहे, और जितने कवानीन हो वो उनके मफादात को सामने रखकर बनाए जाते रहे। लेकिन नीचे एक खून का दरिया है जो बहता रहे। अजीज साथियों, इस मंजिल पर पहुंचकर सिर्फ आपको और हमें सोचना ये है कि हमें जरूरत इस अमर की है कि हम नीचे का इत्तेहाद पैदा करें। कोई मसीही नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई शिया नहीं है, कोई सुन्नी नहीं, कोई वहाबी नहीं, बल्कि सब इंसान है। और नीचे का इत्तेहाद मजबूत हो तो आप ऊपर की रोशनियों को गुल कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। नीचे की मिट्टी ऊपर जाए, ऊपर की मिट्टी नीचे आए, ये फैसला है आपको करना चाहिए।
آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ امن کا لفظ یہ سوچنا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امن کا لفظ دس از ناٹ ان آئسولیشن پیس از ناٹ ان آئسولیشن دس از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو دس جسٹ سوشو اکنامک آرڈر جس وقت تک یہ سماجی معاشی اور سیاسی نظام انصاف سے جڑا ہوا ہے جس وقت تک کہ کسی معاشرے میں جمہوریت پنپ سکتی ہی نہیں ہے جبکہ وہاں جاگیرداری اور سرمایہ داری اور قوانین کا نظام موجود ہے اس لیے اس کو گرا کر ہمیں ایک ایسا معاشرہ تیار کرنا چاہیے جہاں تمام ماؤں کو تمام بہنوں کو ان کے گھر کی چاندنی مل جائے ان کا غرور مل جائے بچوں کو اسکول مل جائیں طلباء کو کالجز مل جائیں ادیبوں کو ادب مل جائے صحافیوں کو ان کی صحافت مل جائے انسان کو اس کی عزت مل جائے یہی ہے معاشرہ جس کے لیے قائد اعظم نے اس ملک کو بنایا تھا اور اسی فکر کو ہمیں آگے بڑھانا ہے شکریہ جے سالک صاحب نے اپنی تقریر میں 6-7 دفعہ کھانے کا ذکر کیا ہے تو میرا خیال ہم سب کی سوچیں بکھری ہوئی کھانے کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں جو میں نے اٹھتے ہوئے کہا حالانکہ یہاں بڑے خوبصورت 2-4 لوگ بیٹھے ہیں ہم چاہتے تھے سنیں ینگ ایلیمنٹس میں سے بہت اچھا دانشور بیٹھے ہیں بزرگوں میں بھی بیٹھے ہیں ادھر بھی راجہ انور صاحب کرنل غلام سرور صاحب بھی ہیں لیکن بہرحال آپ زیادتی ہوگی مزید زیادہ تقریر تو جے سالک نے آہستہ آہستہ ثابت کیا کہ وہ ایک بڑا آدمی ہے پہلے ہم جے سالک کو سنجیدہ نہیں دیتے رہے آج سے 10 سال پہلے لیکن اب واقعی نہ صرف پاکستان میں بلکہ اب شاید دنیا میں جے سالک کو بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور جے سالک اپنے مشن کے ساتھ اتنا سنجیدہ رہا کہ دنیا نے اسے قبول کر لیا کہ جے سالک واقعی اندر سے کوئی ریئل مین ہے اور وہ امن چاہتا ہے محبت چاہتا ہے دنیا کے جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور پاکستان سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا آدمی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اس خوبصورت مشن میں خوبصورت کامیابی عطا فرمائے اور اس کو کسی کی نظر نہ لگے یار نظر بڑی لگ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو محترمہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی ذات میں انجمن ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ اپنی ذات میں وہ جو دیا اس نے اکیلے جلایا تھا اور لوگ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اس پر ہنس رہے تھے آج وہی لوگ اس دیے کی روشنی میں اس کے ساتھ اور ساتھ ساتھ اس کے سفر کر رہے ہیں اور کوئی بھی آدمی جب اندر سے سچا ہوتا ہے اور اپنے جو اس کی سوچ ہوتی ہے قوم کی بہتری کے لیے معاشرے کی بہتری کے لیے سماج کی بہتری کے لیے اگر اس سے وہ دیانتدار ہے تو پھر دنیا کو وہ مولڈ کر لیتا ہے دنیا ایک دن اسے ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اپنے وقت کی اپنی جوانی کی اپنی خون کی اپنی اولاد کی اپنی اس آرام کی اور اپنی انجوائمنٹ کی تو میں سمجھتا ہوں جے سالک نے یہ ساری چیزیں قربان کی ہیں اور بہرحال آپ جو ہے پاکستان کے 14 کروڑ عوام بھی جے سالک کو جانتے ہیں مانتے ہیں اور اب تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا کرسچن بھائی ہے جس نے محبت سے عربیوں کو جیت لیے ورنہ امریکہ تو عربیوں کو چکر دے دے کے جیتا رہا تو اس نے اپنی محبت سے اور ایک ایسی نئی چیز یہ سامنے لایا ہے جے سالک صاحب یہ سیمن کا جو میں ابھی وہ پڑھ رہا تھا اندر جب داخل ہوا تو یہ بھی ایک نئی انفارمیشن ہے جے سالک کی طرف سے 7 کا حصہ 7 بر اعظم 7 شیخ 7 ریاستیں 7 بادشاہ اور یہ بھی ایک دیکھو نئی چیز تو جے سالک بہت باصلاحیت بھی ہیں ذہنی طور پر بھی اس کی اپروچ جو ہے وہ بڑی معیاری ہے بڑی اوپر والی چیز ہے تو اللہ کرے کہ وہ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو جنرل مشرف صاحب کو مشورہ ہے کہ جے سالک صاحب کو وزیر بنا دیں تاکہ ان کے بہت سارے معاملات حل ہو سکیں اس وقت ان کو ایک اچھے مشیر کی ضرورت ہے تو ہماری تو یہ بھی ہماری طرف سے یعنی یہ ہم پیش کرتے ہیں جے سالک صاحب کو کہ وہ ان سے مستفید ہوں اور اس کو ایسی وزارت دیں جس میں سفارت بھی ہو تاکہ یہ پاکستان کی نمائندگی کرتے پھریں پوری دنیا میں اور کیونکہ ان کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے کہ یہ اپنی طرف لوگوں کو راغب کر لیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیاز کے بادشاہ ہیں تو ان سے پاکستان کے لیے
ہمیں کام لینا چاہیے. یہ پاکستان کا ایک جے سالک قومی اثاثہ ہے. تھینک یو ویری مچ. Fawzia Shahid, to come forward and help us to crush hatred under our feet. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा ख्याल है कि यहाँ आज जो सब लोग यहाँ बैठे हैं ये सादक से यकीनन मोहब्बत है. अभी लिका खान साहब ने एक बात की कि 10 साल पहले तक हम ये सालिक को सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन मुझे ये याद है कि जब ये सालिक ने गुर्बत के खिलाफ गले में रोटी डाल के एहतजाज किया था तो एक दफ़ा पूरी कौम की तवज्जो उस तरफ गई थी और उसने ये कहा था कि हकीकतन ये सच कहने वाली बात है. और उसके बाद से आज तक ये सालिक ने प्रोटेस्ट के जो तरीके इख्तियार किए, हमने हमेशा, मेरे ख्याल में मैं मीडिया के हवाले से बात करूँगी, कि उसको ये समझा कि ये सच का पैगाम पहुँचा रहा है. और ये उसके मेरा ख्याल है कि सच की बात थी कि जब कभी भी अखबार में हमारे बच्चों ने तस्वीर देखी तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कुछ मज़ीद दुनिया में होने वाला है जो ये पैगाम लेके सामने आए हैं. आज भी अभी ज़ाहिर है आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त अखबार में ऐसा काम होता है कि हम लोग बहुत कम वक्त निकाल सकते हैं. मैं ज़ाती तौर पे जब मैंने सिर्फ नफ़रतों के ख़िलाफ़ बात की और अमन और मोहब्बत का नाम सामने आया तो मैंने कहा जब कुछ भी हो मैं ज़रूर जाऊंगी. मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त दुनिया पे जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, जो सबसे ज़्यादा बात सामने आ रही है कि जो थोड़ी सी भी ताकत बनने की कोशिश करता है उस पे एक डंडा लेके अमेरिका सामने आ चुका है. और उसने अमन के नाम पे सिर्फ वो बज़ाहिर ये बात कर रहा है कि वो दुनिया में कोई अच्छे हालात पैदा करने के लिए और अमन कायम करने के लिए उसने कुचलना शुरू कर दिया हुआ है. तो ये अमन और मोहब्बत का पैगाम जो एक दफ़ा मेरा ख्याल है यहाँ जो साथी सीनियर लोग बैठे हैं वो ये जानते हैं कि 70s में इस कौम ने अमन और मोहब्बत का नारा लेके आगे बढ़ी, लेकिन 77 में मुझे नहीं मालूम कि क्या वजह थी कि फौरी तौर पे अमन और मोहब्बत की बात करने वाले को मुख्तलिफ हवालों से एजेंट का नाम दिया गया और ये अमन और मोहब्बत की बात इस मुल्क में बिल्कुल मना कर दी गई और शजर ममनूआ करार दे दी गई. आज एक तवील अरसे के बाद फिर ये दोनों लफ्ज़ साथ साथ मैं देख रही हूँ और मुझे ये खुशी हो रही है कि यहाँ जो बच्चे आए हैं वो यकीनन ज़ाहिर है मुस्तकबिल हैं और अमन का पैगाम को बेहतर तौर पे लेके जा सकते हैं. मैं ये सालिक साहब को यकीनन बहुत अच्छे अल्फाज में खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसा मैसेज जो इस वक्त एक अहम तकाजा भी है उसको सामने लेके आए हैं. साथ साथ में जे सालिक ने अभी मुझे ये पैगाम दिया है कि टिक्का साहब ने कोई उनको कहा है कि वजारत की, तो उन्होंने कहा कि मैं वजीर नहीं फ़कीर रहना पसंद करता हूँ. वजारत मैंने देख ली है और वो मैं काम जो करना चाहता हूँ वजारत के दौरान नहीं कर सका. ये माइक पर आकर कहें आप. वो कहते हैं कि मैं बार बार नहीं आना चाहता. आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं फिर ना जाएं कि वजारत ले ना लें. टिक्का खान साहब के अपने जज्बात हैं एक्चुअली. मैं इसकी तरदीद मत करूं. तरदीद की बात है वो वजारत देना चाहते हैं, मैं मालिक रहना चाहता हूँ. अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्दा मिल्लत के मुकद्दर. वजीर हमारे तनख्वाहों पर पलने वाले, खून पसीने के टुकड़ों पर पलने वाले, उन्हें आप मुझे बना देंगे तो मैं भी डांगरी पहन लूंगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं मुझे जज्बात का क्योंकि टिक्का खान साहब के जज्बात को रोकना ये भी हमारे पास हमारे लॉ एंड पीस के ये भी एक हमारे मौक़िफ़ के खिलाफ जाएंगे, इसलिए उनकी बात को हम. लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे बनाने की बजाय टिक्का खान साहब को वज़ीर बना दिया जाए. United we stand and divided we fall. To achieve love and peace around the globe, we have to crush hatred under our feet. I request
well-known writer and intellectual Mir Jamil Rahman, to come to the stage, please. सालिक साहब के बारे में समझ में नहीं आता कि कहाँ से इनकी तारीफ शुरू की जाए, इनके इमेजिनेशन की, इनकी सियासत की। सालिक जैसा कि जो उर्दू लफ्ज़ है इसका मतलब है दोस्त, हमदर्द। और ये मेरा ख्याल है, पता नहीं जमील तो नहीं है कहीं, जमील सालिक पर लिखा है तो बहुत इमेजिनेटिव है। दुबई में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फंक्शन का एहतमाम किया जिसमें पाकिस्तान से भी जर्नलिस्ट गए, उसी जगह से भी आए और लव एंड पीस का पैगाम वहाँ पर खुशबू के जरिए मिलाया। अब ये इंटरनेशनली ये पैगाम कराना चाहते हैं। बड़ा अच्छा इनका मकसद है, बड़ा अच्छा इनका तरीक़ाकार है। लेकिन मैं कहूँगा, इनसे गुजारिश करूँगा कि इस मिशन को ज़रा पहले छोटे स्केल पर हिंदुस्तान तक ले जाए। हिरोशिमा तो बहुत दूर है और हिंदुस्तान तो बिल्कुल 200-300 मील है यहाँ से, क्योंकि आजकल ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इस खत्ते में अमन कायम हो और इसमें ये बड़ा फायदा नहीं कर सकते। ये इनकी मैं कहूँगा कि बहुत ही गहरी सोच है। उन्होंने एक ऐसा मौजू पकड़ा है प्यार और मोहब्बत का, जिसको वो हर जगह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें उम्मीद है वो कामयाब होंगे और शुरू करें अगर वो यहीं से, इससे और ज़्यादा पाकिस्तानी आवाम को और इस खित्ते के आवाम को उससे बड़ी मदद मिलेगी और उससे उनको बड़ा हासिल होगा। मैं सालिक साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो अनथक कोशिशें करते रहते हैं ताकि लोगों में नफरतों की बातें ख़त्म हो और प्यार और मोहब्बत की बातें बढ़ें। और ये यहाँ की ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हैं। अपने मुल्क में कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करना तो आसान काम है, लेकिन गैर मुल्कों में जाके ऑर्गेनाइज करना और वहाँ अपना सिक्का जमाना, ये बहुत बड़ा एक अमल है जिसको बहुत कम लोग अंजाम दे सकते हैं। मैं उनको विश करता हूँ गुड लक, उनके जो मिशन है उसमें वो कामयाब हों और ये मिशन जो है इतना आगे बढ़े कि उनको फिर एक दफ़ा नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जा सके और वो इसके सही हकदार साबित हो। शुक्रिया बहुत। Director, International Human Rights Observer, Mr. Khalid Afsar Suleri, to put his shoulder to the wheel of love and peace. मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब जे सालिक साहब की इस अजीम कोशिश को जो उन्होंने हमारे सामने आज एक अमली शक्ल में पेश की और मुझसे आने वाले पहले इंतहाई बहुत और मैं समझता हूँ कि एक अहले इल्म हजरात ने इंतहाई मोहब्बत के साथ इस अमन को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उन्होंने इसको बड़े ही अच्छे अंदाज में जामा पहनाया। जनाब टिका खान साहब, जनाब फकीर रहमान साहब और दीगर मौजूदीन और मेरे प्रेस के भाई, रियली इंडीड ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है और मैं ये समझता हूँ कि इसको आगे बढ़ाने के लिए जे सालिक साहब ने जो एक नया अंदाज अपनाया है वो इंतहाई काबिल तारीफ और काबिल एहतराम है। और अगर वाकई हम लोग अमन के हवाले से किसी आवाज़ को मुनज़्ज़म करना चाहते हैं, किसी मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं
کسی نصب العین کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں امن اور محبت کو ایک ساتھ ملا کے آگے چلنا ہوگا، چونکہ محبت کے بغیر امن نہیں اور امن کے بغیر محبت نہیں، اور یہی وہ کارواں، یہ قافلہ ہے جس کی وساطت سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج ان ننھے معصوم بچوں کی وساطت سے جسالک جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک اتنا عظیم پیغام ہے کہ جو پیغمبروں نے بھی دیا، جو ہماری کتابوں نے بھی دیا، جو تمام مذاہب نے بھی دیا، تمام قوموں نے بھی دیا، اس سے بڑا کے پیغام نہیں۔ اور ہماری دوائیں جناب اجے سالک صاحب کے ساتھ ہیں، اور انسانی حقوق کے گدنہ صفائی کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن تو ہماری وہ پہلی سیڑھی ہے جس کی منازل طے کر کے ہم نے آج دنیا بھر میں نہ صرف اپنی قوم کا بلکہ انسانیت کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کرنا ہے۔ میں ابھی بھارت سے ابھی جس 2 دن پہلے آیا ہوں، وہاں بھی امن کے حوالے سے لوگ اپنی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جے سالک جیسے ہیروز سامنے آئیں گے اور اس پیغام کو آگے لے کے بڑھیں گے اور اتنی مضبوطی کے ساتھ، اتنے استحکام کے ساتھ، اتنے تسلسل کے ساتھ، تو یہ ایک نئی روشنی آئے گی، ایک نیا پیغام آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک چیز کو مان لینا چاہیے، 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بہرحال ہمیں امن، انسانی حقوق، دوستی، محبت اور انسانیت کا دامن پکڑنا ہوگا۔ اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں۔ ہم سب کو اس نقطے پہ اکٹھا ہو کے آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، انسانی حقوق پائندہ باد، امن زندہ باد۔ میں آخر میں گزارش کروں گا کہ ہمارے جتنے ہمارے مہربان دانشور آئے ہیں ان سے ایک گروپ فوٹو بھی ہم لینا چاہ رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اسپیچز جو کرنا چاہیں گے بعد میں، لیکن تشریف ذرا لائے، تصویر بنانا چاہ رہے ہیں۔ تشریف لائے سر، آئے سر، آئے سر، آپ آئے سر۔ مائک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अगरचे बहुत देर हो चुकी है, जय सालक साहब का हुक्म है कि चंद लफ्ज मैं कहूँ। मैं समझता हूँ कि जय सालक साहब के बारे में वीर जमीलुर रहमान साहब और दूसरे मौजूदीन ने जो कुछ कहा है, जय सालक साहब के बारे में कुछ कहना जितना मर्जी कहा जाए वो कम है। हम समझते हैं कि आज दुनिया जिन हालात से दो चार है और जिस तरह गलत और सही अखलाकियात, इंसानियत, जो जिंदगी के जो तकाजे हैं, वो जिस तरह बारूद के अंधेरों में दब चुके हैं और अगर सरहदों से पार बच जाएं, अपने आसपास ही देखें, तो आज हमारा समाज जिस बेहिसी व फरेब, मुनाफिकत और छीना झपटी का जिस तरह एक सैलाब आया हुआ है और जिस तरह एक मखसूस तबका, एक जालिम तबका जो तमाम तर इख्तियारात पर काबिज है, आज हम इस इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में और या इनकी सड़कें देखते हुए तो ये सोच सकते हैं कि यहाँ जीटी रोड से परे जाएं तो वहां क्या कौन सी दुनिया बसती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें अगर मोहब्बत के दिए जलाने हैं तो सबसे पहले हमें उन कुव्वतों को खत्म करना पड़ेगा जो मोहब्बत की दुश्मन है। और जय सालक साहब के बारे में क्या कहा जाए। जय सालक वो एक अलामत है, जब वो वजीर होता है तो टाट के कपड़े पहनकर काबीना के इजलासों में जाता है और जब वजीर होता है तो फुटपाथ पर सफर करता है और जब कुछ भी नहीं होता तो उसका रुख कच्ची बस्तियां होती हैं, कच्ची बस्तियों के दुख होते हैं। अभी चंद दिन पहले इसी दारुल हुकूमत में एक फ्रांस पेरिस नाम की कॉलोनी, कितना मजाक है, एक नाले के किनारे एक कच्ची बस्ती है गरीबों की, वहां एक मासूम बच्चा उस नाले में डूब गया और मां बाप की आंखों के सामने वो तड़प कर उस कीचड़ में दम तोड़ गया। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि ना ही इस मुल्क के सदर को, ना ही इस मुल्क के वजीर आजम को और ना ही इस मुल्क के जो बड़े बड़े दावेदार हैं इंसानी हकूक के, किसी को ख्याल आया कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ रात के अंधेरे में घर में कैसे अंधेरा हुआ। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जय सालक को कि जय सालक ने उस अंधेरी बस्ती में डेरे डाले। ठीक है, वो बच्चा तो वापस नहीं आया, लेकिन आज वो बस्ती रोशन है और वही रोशनी मोहब्बत है, वही रोशनी मोहब्बत है, वही प्यार है और जिसका सेहरा जय सालक के साथ जाता है। जय सालक के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं कि ये क्या करता रहता है, ये क्या ड्रामे करता है। मैं समझता हूं कि जय सालक जो कुछ भी करता है आज के इस बदतरीन मायूस कुन दौर में जय सालक ही जिंदगी की अलामत है, जय सालक ही मोहब्बत की अलामत है। हम सब उसे खराज तहसीन पेश करते हैं। इख्तिताम को पहुंचते हैं और ये सारा अचानक सब कुछ हुआ है। बाकायदा तौर पर स्पीचेस का कोई ख्याल नहीं था और ना मैं चाह रहा था, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि डिनर, जैसे कि तिक्का खान साहब ने कहा कि खाने की तरफ तवज्जो होगी, मेरा ख्याल है कि अगर खाने वाले लोग ये मेरे फंक्शन में कम अज कम ना आते
यानी मेरे फंक्शन में तो यानी हम तो हमेशा यही कहे कि भूखे नंगे लड़ोगे, तो वो लड़ने वाले मेरे साथ रहे हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि हमने ये फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है, इसलिए अब इंतजार जो है मेरा ख्याल है कि क्योंकि खाने की कोशिश की है, मुल्क का बेशुमार सरमाया खा गए हैं हमने, यानी यहाँ तक के बजरी और रोड़े और लुक भी खा गया, खाते 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 यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि खाने में यानी कुछ यानी कमी रखेंगे, इसलिए बार गाना ये शुरू, ठीक है, मेहरबानी। इसके साथ ही पाकिस्तान, ये जरा जोर से जोश जो है अभी पूरा, क्योंकि वो स्पीच हुई नहीं मेरी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मैं गुजारिश करूंगा अपने कालम निकालने से। एक एक नु फोकस कर रहे हैं। और ये खत्म हो गया।